Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre derivado del opio. Nuestro grupo es formado por yo, Ângelo, Ricardo, Agatha Susan, Adris, Gabriel, Jonathan, Rodrigo, Tâmara, Ana Carolina, João Marcos e Emerson. O nome ópio é de origem grego. À medida que avançaram as investigações científicas, os derivados sofreu vários câmbios na sua nomenclatura ao longo dos anos, né? E algumas vezes foram chamados de narcóticos, hipnoanalgésicos e narcoanalgésicos, e inclui outras drogas também que causam sono. As substâncias que se originam a partir do ópio se extraem diretamente do talo da ampola, como a morfina, a codeína e a tabaína, que se consideram naturais. Os semicinéticos, em câmbio, se obtém mediante uma modificação parcial de substâncias original, como, por exemplo, temos a heroína, que primeiro se descreve oxicodona, hidroxicodona, oximorfona e hidroximorfona. Por outro lado, chamados sintéticos, como principalmente a metadona, merperidina, pertidina, fentanilo e levoacetilmetadol, se obtém em laboratório mediante a replicação da estrutura química de los opiáceos. Em geral, as substâncias opioides atuam como agonistas de receptores opioides, presipnáticos ou pós-sinápticos específicos, né, que eles se ubicam em diferentes localizações, principalmente no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, né? Portanto, os opioides estão indicados como analgésico para dor aguda, que tem difíceis controle, e para dor crônica, que é utilizado por milhões de usuários de todo o mundo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre los derivados del opio. Los derivados del opio se pueden dividir en tres clasificaciones: los que son productos naturales, los que son semisintéticos y los que son sintéticos. Los que son productos naturales son las sustancias que van a originar a partir del opio, pero que son extraídas directamente del tallo de la amapola, que el compañero dijo anteriormente. Estos son considerados productos naturales, que no sufren ninguna modificación. Los semisintéticos son aquellos que son obtenidos en laboratorio mediante una modificación parcial, o sea, van a traer la sustancia original y van a modificar su estructura química, pero de modo parcialmente, para la producción de los semisintéticos. Y después tienen los sintéticos, lo que son producidos directamente, obtenidos directamente en el laboratorio, mediante una replicación de la estructura química de los opiáceos. De entre estas clasificaciones, nosotros pusimos algunos ejemplos, que van a ser los productos naturales, que tenemos la morfina, la codeína. La morfina y la codeína son considerados opioides para el dolor moderado a fuerte. La codeína, ella también puede ser usada juntamente con otros fármacos para el alivio de la tos, pero también es usada para el dolor moderado a fuerte. Tenemos también los semisintéticos, que son la heroína, la dihidrocodeína. La heroína también es un alucinógeno y productor del sueño, y también utilizado para dolor moderado a fuerte. La dihidrocodeína es utilizado como un antitussígeno para
para el alivio de la tos. Tenemos los agonistas puros también, que todavía son considerados opioides fuertes. Y tenemos como ejemplo la oxicodona, que es también un analgésico muy fuerte, muy potente para el alivio de dolor. Y tenemos otro ejemplo también, que algunos compañeros van a hablar más adelante más específicamente. Y ya los agonistas y antagonistas mixtos, antagonistas puros y agonistas parciales, son considerados más débiles, pero también son utilizados para el dolor como analgesia. Y tenemos como agonista, antagonista mixto, tenemos la nalorfina, nalbufina. La nalbufina es también considerado para dolor leve a moderado. Tenemos los antagonistas puros, como un ejemplo, la naloxona. La naloxona es utilizado para revertir rápidamente una sobredosis de un opioide. Le va a adherir a los receptores opioides y va a revertir y bloquear sus efectos en el organismo. Y una observación de estos antagonistas es que van a tener el efecto solamente si tiene un opioide en el torrente sanguíneo del paciente. Y tenemos como agonistas parciales también un ejemplo, la buprenorfina. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre receptores en endorfinas. Los receptores son macromoléculas que participan de la señalización química dentro de las células. Entre diferentes células puede estar localizado en la membrana de la superficie celular y en el citoplasma. Los receptores activados regulan directa e indirectamente los procesos bioquímicos celulares. La conexión puede ser específica y reversible. Un ligado puede activar o desactivar un receptor. La activación puede aumentar o disminuir la función celular particular. Cada enlazador puede interactuar con múltiplos subtipos de receptores. Los receptores de opioides son importantes en la regulación anormal de la sensación de dolor. Bueno, que podemos notar acá que o que são receptores, onde estão localizados e a importância de receptores opioides, que são a regulação normal da sensação de dolor. E que a conexão pode ser em dois tipos, específica e reversible. Há três tipos diferentes de receptores opioides. Bueno, receptor mu, delta e kappa. Receptor mu, localização na corteza cerebral do tálamo, substância de Gris, tem uma ação analgésia, efeito clássico da ação opioide. O receptor delta está localizado na corteza frontal, sistema límbico e tubérculo olfatório. Também tem uma ação analgésia, euforia, depressão respiratória e de dependência. O receptor kappa está localizado na medula espinal, também tem uma ação analgésia, sedação, disforia e baixa dependência física. Os receptores opioides podem actuar como agonistas parciais ou antagonistas em ou vários de los receptores. Os opioides exógenos apresentam o chamado dualismo farmacológico, que é um fenômeno que consiste em que dois fármacos opioides atuam sobre os receptores distintos. Um exemplo, receptores mu e kappa exercem o mesmo efeito farmacológico, por exemplo, analgésia. Os agonistas ativam receptores, induzindo respostas celulares e moleculares do receptor. Os antagonistas podem combinar-se com os mesmos receptores sem causar ativação, prevenindo a resposta do agonista. Bueno, acá podemos notar que agonista ativa os receptores, induzindo as respostas celulares. A diferença dos antagonistas
pode combinar-se com os mesmos receptores sem causar ativação. Bueno, agonista causa ativação, antagonista não causa ativação. Bueno, acá yo iré a hablar un poco sobre endorfinas. Endorfinas son neurotransmisores peptídeos producidos a través de la hipófisis. Bueno, son neurotransmisores peptídeos que son los producidos a través de la hipófisis. La palabra endorfina es la forma abreviada de morfina. Morfina endógena, que significa morfina producida naturalmente por nuestro cuerpo. A endorfina foi descoberta na década de 1970 e há 20 tipos diferentes. Também descobriu-se que não se encontra somente no sistema nervoso central, também como outras partes de nosso corpo. A endorfina atua sobre os receptores, produzindo analgesia. Además de seu efeito analgésico, se crê que as endorfinas controlam a reação de nosso corpo e a tensão, regula as contrações das paredes intestinais e determina o estado de ânimo. É uma hormônio responsável de aumentar a nossa alegria. Produz um efeito sedante similar à morfina, ou seja, o efeito da endorfina é similar à morfina. Inibe a liberação de determinados neurotransmissores do sistema nervoso central, que transmite dolor. O deporte é um estímulo que hace secretar endorfina igualmente ao estresse. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los opiáceos. Los opiáceos son sustancias que son derivadas del opio. Ellos pueden ser naturales, cuando no tienen ninguna modificación en su estructura química, y los semisintéticos, que son los que son modificados parcialmente, como dicho atrás. Dentro del laboratorio hay una modificación de la sustancia natural mediante una pequeña modificación química. Estos son los semisintéticos. Los naturales no hay ninguna modificación química, ninguna alteración en su forma. Estos opiáceos son usados en la producción de fármacos analgésicos para actuar sobre los receptores neuronales de opioides. O sea, son analgésicos que van de débiles a fuertes para el dolor moderado a agudo, dolores crónicos, para tratamientos de pacientes. Estos medicamentos, cuando usados en cantidades excesivas, pueden generar hipnosis, dependencia química. Estos son los considerados narcóticos. Los naturales, que como yo dije atrás, son la morfina, la codeína, y los semisintéticos, que tienen la alteración química, una pequeña modificación química en su estructura. Tenemos como ejemplo la dihidrocodeína, que es el antitussígeno utilizado para la tos. Después tenemos los opioides. ¿Qué son los opioides? Los opioides son los fármacos que son hechos, fabricados en el laboratorio con una acción similar a los opiáceos. Estos son sintéticos, como yo dije allá atrás, casi en el inicio. Son los que son hechos en laboratorios, una estructura química relacionada o similar, con una acción similar a de los opiáceos. Son totalmente sintéticas, o sea, hechos en laboratorios, lo que son denominados opioides. Todos ellos tienen un efecto analgésico, o sea, para quitar el dolor, y también tienen el efecto hipnótico. Por esto son llamados narcóticos, porque producen este efecto hipnótico que va a dar el sueño también en el paciente, pero causan dependencia
en el paciente pueden generar dependencia dependiendo de la cantidad, del tiempo de uso también. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Yo voy a hablar sobre nuestro caso clínico. Nuestro caso clínico habla de una mujer de 63 años con antecedentes de neoplasia colónica con metástases óseas y ela está em tratamento paliativo, com uso de dipirona e codeína, para o controle do dolor, evolucionando durante 3 dias com empeoramento do dolor ósseo. Não há febre nem outros cambios respeito à consulta prévia. Paciente com dolor associado a metástases, intenso e mal controlado, com opioide débil. Neste caso, a indicação é associar o uso de opioides fuertes, como morfina e oxicodona. E, em caso necessário, fármacos adjuvantes, recordando que o paciente se encontra em tratamento paliativo, que não hace prioritário o controle do dolor e outras medidas de conforto em relação com o tratamento da neoplasia em si. Ou seja, acá vemos tratamento paliativo, onde o mais importante, nesses casos, é manter controlado o dolor, para que o paciente tenha maior conforto. Em alguns casos, que acontece quando uma pessoa está em tratamento paliativo, é porque o câncer já está muito avançado, e o quadro, muitas vezes, é irreversível. Por lo tanto, é comum interromper o tratamento que se hace como quimioterapia, radioterapia, justamente para o paciente ter um maior conforto e não sofrer tanto os efeitos adversos que esses tratamentos tragam, que todos sabemos que é muito invasivo esses tratamentos. E nesse caso, o paciente que usava dipirona e codeína diariamente para aliviar seu dolor. Esses medicamentos já não cumprem sua função, por lo que se recomendou agregar opioide mais forte. E a prescrição que nós chegamos a uma prescrição conjunta foi da morfina, com administração endovenosa, com uma dose inicial de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, que é diluir uma ampola de 10 ml e preparar de 2,5 a 5 ml. E depois manter uma dose de mantenimento, segundo o nível de dolor do paciente. Com o uso contínuo, acá podemos imaginar 2 cenários. Que o organismo humano ele se torna muito tolerante aos efeitos dos opioides. Então, nesse caso, podemos pensar isso, que o organismo da paciente já está tolerante ao efeito da codeína, que é o opioide que ela já estava sendo uso, e também junto a isso, é que a codeína é um opioide mais débil. Por lo tanto, é necessário na morfina, que é um medicamento mais forte. E então, pode ser um ou outro, ou hasta os dois, a culpa desses 2 casos. Muitos médicos, hoje em dia, todavia relutam para prescrever a morfina, porque eles temem os efeitos tóxicos dessas drogas. Pero a OMS aconselha o uso contínuo da morfina em pacientes cancerosos terminais, justamente por quando se tem um tratamento paliativo, pode sim a ser porque é o mais efetivo para retirar o dolor, principalmente dolores de pacientes cancerosos, que é um dolor muito forte.
As doses iniciais devem calcular-se para proporcionar um maior alívio que os analgésicos que já estavam utilizando. Ou seja, calcular para entrar com morfina para que o dolor se diminua em relação à codeína, que era o medicamento que o paciente já usava. E a morfina sigue sendo o fármaco protótipo para o dolor moderado a intenso. Ela é o fármaco de eleição na maioria dos serviços para o dolor. Também é o fármaco de referência para a conversão entre opioides. Então, quando se habla de uma terapia com opioides, é impossível mencionar seus efeitos adversos. Então, ele causa um estranhamento que não melhora com o tempo e as consequências da diminuição da mortalidade do trato gastrointestinal. Ou seja, os opiáceos hasta são utilizados como antidiarreicos, como ele tem uma ação sobre o sistema nervoso central. Então, dos efeitos é que os intestinos ficam entre comas paralisados e pode ocorrer hasta na prisão de ventre. Então, eles são utilizados como antidiarreicos em alguns casos. Outros efeitos secundários de sua utilização são náuseas e vômitos. E nesses casos, podem ser administrados juntamente com os antieméticos para diminuir esses efeitos adversos. Outro efeito secundário muito temido é a depressão respiratória, que em casos urgentes, é necessário proteger as vias respiratórias, administrar oxígeno e ventilação, e revertir a depressão com o antagonista opioide, que nesse caso é naloxona, que é o antagonista, que pode retirar o efeito secundário temido dos opioides, que é a depressão secundária respiratória. Bueno, como consideraciones finales, nosotros tenemos que llevar en cuenta que los pacientes que son tratados con los medicamentos para dolor agudo, crónico, pacientes en sí que son tratados con dolores agudos o crónicos asociados a cáncer, asociado a enfermedades terminales. Son pacientes que requieren una terapia multimodal para tratar el dolor. Y el principal objetivo del tratamiento del dolor de un paciente oncológico o que sea un paciente que está con una enfermedad terminal es un soporte farmacológico, pero también un soporte no farmacológico, que engloba todo el sistema psicológico, físico, social, espiritual, que tiene como un objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y tener un tratamiento humanizado también, que además del estigma del paciente tener la enfermedad, aún presenta un dolor. Entonces, con una equipe multidisciplinar que engloba no solamente el médico, no solamente un tratamiento farmacológico, va a englobar todo, una familia, va a englobar el tratamiento psicológico, traer una mejor calidad de vida al paciente, para tratar los principales síntomas, que el principal es el dolor, y para traer al paciente una calidad de vida mejor en su tiempo final de vida. Y por fin nuestro cuestionario. En nuestro cuestionario nosotros ponemos acá para preguntar a nuestros compañeros que estuvieron compartiendo con nosotros nuestra presentación. Son preguntas simples, pero importantes. Preguntamos sobre qué es el opio,
¿Qué son los opiáceos? ¿Qué son los opioides? ¿Y por qué las personas usan opiáceos y opioides? Y acá nuestras referencias bibliográficas de donde sacamos para nuestro trabajo. Muchísimas gracias.